سلام كبراتن كبرانن نايزا يوتيوب channel تخاتلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لكم بركز زبل حبريتاتات نابيتم مسصعانو اغدي ملخت ويدما نوتيفيكيشن هبصحكم زيناتات بوان نختكاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعو بفلما قنطاتوم سراويت إرترا كابدوب سودان زنبر حيل ميكانايزد نابدوبات إثيوبيا كم زوارت حبيروم جنرال إثيوبيا قدم نشعبيا زسعرنايو بناي أبوتاتنا وناي قبل تسمع مالو إذا خمزيلون كالو دما بوغن لعلوت بعض سلطاناتن مع خانات إثيوبيا زوت وزلو مجلزتات بزملكات مينستر إرترا آتيومان قبر مسكال جي حساب كنت تستر تقتر زبل مرسيبوم لالو بزرزر كسمعكمين مقاله منግስት ፌደራል ከመሐደራት ሰማሚዕናይና መጽና ክብሎ አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም አባላት ቤት ምኽሪ ካብ ዘነበሩ አብዋን ኩናት መስጸላ ዝሰርሑ ነይሮም ዝብልውናል ኢሎም አለው ተወሳኽለዎም እስራኤል ኤርትራውያን መስጓግ ቀዳማይ እማመጽ ዲቃላ እዚ ከምዚ ልንከሎ ድማ አምኒስቲ ዘውፀ መግለጽሎ ናባኹም ከብለኤ ሓቢርናን ከታተል حادث تحت عدم سدتنيا من السي بزتفصو متقعتي كمزتو موته سبب مز بريطانيا حبيروم ودع 15 عامت امين تخلاي بربع مشاتيو ابتا سكوتلاند تركب كتما غلاسكو بخبيل قسيلو ترخيبوم ابتو بوتا زبصحو وهابتو تص حكمنا اغلغلوت مدحان زغبر وصاري كمزي تعوته ابوتا فصام موت كمز ترغاغصن بوليس سكوتلاند غليصلو فلي فصام مخانو زحبرو سبب مز صدتا طنكناي تقتلت نمفلاط مرمرتي كفوت امر حيزوم تبغيسم كمزلو افليطمالو بقلطف زكايد مرمرا كمز اوجز غلص بوليس سكوتلاند اب افناوي درجه خمزله حبيروم اتعشل منسي اب كتما غلاسكو مسولادي كم زنبري تغليصو زلوم اب بريطانيا منبر فقاد زتوهابو مخانون اتحبريتا يملخت امين تمهراي كالاي درجه بيت تمرتي سانت توماس اكوينا سينيرو موتون ملا محبرسب بيت تمرت زسنبده خوين كم زلوم فرسم مرنايت بيت تمرتي كلير مكلينالي تزاريبام امين مقللون تفتاون منسي كوينو ا موزيكان ميديان تقدسنت زنبري نيرو كتبلون غليص علام بليحن عبي تسفا زنبري دمايلام اب تخباب زركه محبرسبونت 15 عامت زلوم نادان زتسمم حزن يقصلو كينجس وي كوميونيتي اونكشنز تبهاله محبر ابزابو مغلصي امين مس ابالاتنا صبق زمدنا معبيلو زنبريو بهنداوتاو متدما كلاتنا ابعمي غهان ركبيللهم جي تي في جولس يوز جروب زتبهاله غجل منسيات بوغنو بموتنيت ابال زنبر منسي زتسمم حزن غليصلهم اتن منسيات ابوان قطمات غستي ناي فيلم سلطاناتات زهب محبر ابزوصو مغلصي هيوتو بزحزن مغدي بتغستي كوغدو زحلن غونز كابانا تمنطي ليلو محبركمنا بتمول عدميو كيصقب زخسرناين اشتو من اسيلبو تسير يركب كبل غليصوم مرمار بوليس سكوتلاند شاريل كيلي كم زبلتو نتقتلت اب مصري توافر ابالات بوليس تقدح فيديوهات ام مكتتالن غزانا اتو حبريتا مكابن يركبيلام ابز كبيد اوان حزن سدرابيت ما حازوتن امين مصنان عن منيلوم فوليمياو دغف مابنا دما كنقصلينا يلالام نزخونا ابتوان ابتخباب زنبره ويناي مكينا داش كاميرا صطتاو فيديو كاميرا سي سي تي في ويني افدغتات فيديوهات حبريتات نايتوان زلو وسب كتزررب كم تدلون غليص علام اتمسي ابت محبرسب يزولو زبلت تامرماريت زخونه حبريتا زلو وسب ناب كفل مرمرا بوليس سكوتلاند كملكت يتمحصينا زلام اسرائيل ايرتراوያን مسكوا قدماي امامت ديقام بارلما اسرائيل حتت عقبا اب عدم نسرعت هاجرهم زدقفو كوينهم تترخيبهم اب هاجرهم كترزو زخل زقرب قدماي امامه سمعات ديق كبلام مع خنازينات هاجر حبيرنا اللوام اتكنس تبهيل صواع بارلما اب زحلف ورحي نسرعت هاجرهم زدقفو ايرتراوያን زركبهم حتت عقبا اب هاجرهم نمسكاك زخل نزقرب له امامه كم زصدق يزفلات اتبع ابالي مناوسل في اسرائيل بيتونو زخونه يوليا مالينوفسكي ابايتو قريبو زرزراتو استسمع امامه 19 دقف شو تدما تقاومو دمص رخيبي يصدقوا زلهم نتوسخ ميت دما نافولي كوميتي بايتو تمريحلهم بتامام مسرت منستر وشت او غدايه تهاجر كابوليسن سبب مزن ايميغريشن نزرخو صبصاب مركز كيرو حتى عقبانه مسكوك سلطان كلويم اتزقرب حساب انتو بحقي اب هاجرهم كوردوم كابز خيل غفن قستن زهرم سدتنياتات كابتوم كساب حجي نمنغست عدم زدقفو نمفلاي زعلميو اتوم نتامام زدقفو ابالات بايتو ابز حلف اوانات ابتيل افيف امونغو دقفتن تقومت منغست ايرترا نزغاطم بزحات موتلون زقوسللون تدغاغام ግጭታት ከም ምክንያት ጠቂሶም መጊቶም አለው ገለ ሓተ ተዕቅባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ከም ዘለዎም እዚ ድማ ኣብ ሕቶ ዕቅባ ስደተኛታት ጥርጣረም ዝፈጥር ምዃኑ ተኸራኺሮም አለው አባል ባይቶ ይልያ ማልዶብስኪ ነቲ እማማ አሜሪካታ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ እቲ ስጉምቲ ኣብ ተደጋጋሚ ግጭት ኤርትራውያን ዝተፈጠሩሉ ከባቢ ደቡብ ቴልአቪቭ ጸጥታ ዘስፍኒ ክትበጽሕ ይፋላ ጸጥታን ሰላምን ነበርቲ ደቡብ ቴልአቪቭ ናብ ንወር ንምምላስ ቀዳማይ ስጉምቲ ብምባል መበገስ ናይቲ እማማ እንታይ ምዃኑ ኣሚታላ እዚ ሕግዚ ንሃገር እስራኤል መዕቆብ ደገፍቲ ናይቶም ጨቆ
ሰቆንትን ምልካውያንን ስርዓት ከይትኸውን ንምክልኻል ንረብሓታት ጸጥታ ሃገር መውሓሰን ዝዓለመ ኢላ እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ንዝመጽዋ ስደተኛታት ዕቁባን ሓለዋን ክትህብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቅስ እትእማመ እቶም ስጋት ዘይብሎም ግን ነቲ ዕድመ ክወሃቦም የብሉን ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጽሙ ዘሎ ምግሃት መሰላት ኣልማማ ማእሰርትን ምስርጣይን ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ግድድ ምስጋግ ከየካየድ ብ27 ለካቲት መፀዋዕታ ምሕጽንታ ከም ዘቐረበ ይዝከር ንህልው ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝዘርዘረ እቲ ትካል ኣብ መፀዋዕታኡ ኣብ ናሓሰ 2024 መንግስቲ ቱርኪ ንዝፈጸሙ ምስጋግ ኤርትራውያን ከም ዝሰነደ ጠቂሱ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ክሃድሙ ዝገበሮም ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ሃገር ብምባል ቱርክን ዓለም ለኻዊ መትከላት ዘይምምላሳን መሰል ስደተኛታት ጥሒሳ ሕጋዊ መሰሎም ጊሳ 180 ዝኾኑ ኤርትራውያን ክምለሱ ምግዳዳ ቅሪቱ ገሊጹ ብዘይካዚ ኣምኒስት ኩለን ኣባል ሃገራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ምግሃስ ምስርጣይ ምእሳርን ብግዴታ ካብ ምምላስን ክቁጠባን ጉባኤን ክዋፅኣን ፀዊዑሎም መቀለ መንግስት ፌደራል ንኸመሓድራ ኢና ተሰማሚዕና መጺና ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም ኣባላት ቤት ምኽሪ ካብ ዝነበሩ ውሽጢ ኣብ እዋን ኩናት ምጸላእ ዝሰርሑ ነይሮም ዝብሉውን ኣልዒሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ መናእሰያት ከተማ መቐለ ኣብ ዝኣከብሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ቀሪቦምሎም መልሲ እውን ሂቦም ኣለዉ ብቐዳምነት ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ጉጅለ ክብል ዝገለጽዎ ጉጅለ ሕወሓት መንግስቲ ንምፍራስ ኣብ ፕሪቶርያ ተሰማሚዕኹም መጺኹም ብዝብል ይኸሰና ኣሎ ብዝብል ዘቕረብዎ ነይሩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሰሙን ንዘኒው ሁማኒታርያል ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለኣኽናዮም ኩናት ደው ንኸብሉ ጥራሕ እምበር ካብኡ ዝነኣሰ ይኹን ዝዓበየ ተልእኾ ኣይሃብናዮም ነርና ይኹን እምበር ብድፍኢት መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ንምፍራስን ዕጥቂ ፍቲሕኻ ንምብታንን ተሰማሚዖም ዝተወረረ ሉዓላውነት መሬትና ኣካታዕ ግዝኣት ብዝብል ኣመዝጊቦም ፈሪሞም እዮም እነጌታቸው ተደራዲሮም መጺኦም ዘይኮነስ ዝተኣዘዝዎ ፈሪሞም ምባል ይቐልል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ዝደለይዎ ነገር 100% 100% ሰሚር ሎሚ ክብሉ ምዝራቦም ጸብጺብና ነርና ትማል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ሞንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ዘሎ ፍልሊ ክሰፍሕ ዝኸኣለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ከም ዝኾነ ብምልዓል ውዕሊ ፕሪቶርያ ንሶም ከም ዝብልዎም ስዕረት ኣይኮነን ዓወት እምበር ዝብል ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ስምምዕ መቐለ መንግስቲ ፌደራል ንኸመሓድራት ተሰማሚዖም ከም ዝተመለሱ ዘዘኻኸሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ እዋን ብዝተገበረ ጻዕሪ ንኽዕሪ ጌርና ኢና ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ኣፍሪስኩም መጺኹም ይብሉና መንግስቲ ምፍራስ ኣይኮነን ናይቲ ስምምዕ ነጥብታት ተዝረኣዩ መቐለ ፌደራል መንግስቲ ከመሓድራን ኣብ ዓዲ ጉደሙን ኣጉላዕን ናይ ሰራዊቶም ኮራት ከስፍሩን ኢና ተሰማሚዕና ነርና ሕጂ ድማ እዚ ኩሉ ንኽተርፍ ከም ዝገበርና ዝፈልጡ ሰባት ስልጣንና ተሓዲግና ዝብል መደር እዮም ዘስምዑ ዘለው ኢሎም መቐለ ፌደራል ከመሓድሩ ኮይና ተሰማሚዕና መጺና ዓዲ ጉደሙን ኣጉላዕን ሰራዊት ኮራት ቀሞጥ ኢና ተሰማሚዕና መጺና ብኸይዱ ኮይኑ ተስተኻኺልሱ ኣቶ ጌታቸው ጉጅለ ናበሉ ዝፀውዑ ኣካል ሕጅብ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ዘገልግል ቤት ምኽሪ የብሉን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ዝተኣማመነሉ እየ ዝብሎ ቤት ምኽሪ ን12 ዓመታት ምርጫ ከይካየደ ዝጸንሐ እዩ ዝበሎ ኣቶ ጌታቸው ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩን ምስ ጸላእ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ዝርከቡሉ ክብሉ ኸሲሶም ካልኦት ግና ካብ ዝነበሩ ወጥዖም ሂወት ወፂኦም ምስ ህዝቦም ተቃሊሶም እዮም ብምባል ንጀነራላት ጸድቃን ከም ኣብነት ጠቂሶም ኣለዉ ጀነራል ጸድቃን ካብ ማንም ንላዕሊ ሃፍቲ ኣለዎም ከም ካልኦት ጥዒምዎ ክነብር ይኽእል ነይሩ እዩ ግን ድማ ተቃሊሱ እዩ ጻድቃን ሽግር ኣለዎ ወደ ዝብል ክነቅፍ ንኽእል ኢና ግን ድማ ጻድቃን ናብ ሓላፍነት ይምጻእ እንትበሃል ካብ ዝተቃወሙ ሰባት ውሽጢ ሓደ ኣነ እየ ነይረ ከምዚ ኮይኑ እውን ጻድቃን ይምጻእ ክብሉ ዝጸንሑ ሰባት ሓሽከሮም ክኸውን ስለዘይከኣለ ስሙ የጥፍእዎ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ትብልዎም ጻድቃን ልዕሊ ማንም ሃፍቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣዲስ ኣበባ ክጸንሐ እኮ ከም ሃገሩ ብዙሓት እኮ ኣዲስ ኣበባ ጸንሐ ጻድቃን ክመጽእ ኣነ ይቃወም ነይረ እቲ ጉጅለ እኮ ጻድቃን ክመጸሎ ክሳብ መጨረሻ ግን ጻድቃን ሓሽከሮም ክኾን ስለዘይከኣለ እንደገና ናብ ጸለመ ተኸይዱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ሜካናይዝድ ሓይሉ ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ከም ዘዘዋወረ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ኤርትራ ኣብ ገጻት ትዊተሩ ዘውፅኦ መግለጺ ኣዘራረበ ኮይኑ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቃላት ኩናት ሓይሉ ኣብ ዝቐጸሉሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዞም ናይ ቃላት ምቅያራት ብወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምዕጃቦም ስዒቡ ስጋት ዝሓደሮም ብዙሓት እዮም ካልኦት ድማ ኣጀንዳ ንምዃን ዝዓለመ ተራ ናይ ቃላት ምቅያር እምበር ደፊሮም ካልኦት ናብ ዝዕድም ኩናት ናይ ምእታው ዕድሎም ዝውሓደ ኢሎም ዋላ እኳ ተተኻትዑ ቅድሚ ኣዋርሕ ሰራዊት ኤርትራ ዝተቆጻጸሮ ቦታ ናይ ባዕሉ ክብሉ ዝጸንሑ ናይ 4 ኪሎ በዓል ስልጣናት ፕሮፓጋንዲስታትን ሕጂ ግና ኣብ ገዛት ናይ ዝርከብ ክብሉ ሕጂ ግና ኣብ ገዛት ናይ ዝርከብ ብምባል ይዛረቡ ምህላዎምን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክነኣቱ ኢና ምስ ዝብል ፈኸረኦም ተደሚሩ ግና እቲ ጉዳይ ኣቐልቦ ንኽወሃቦ ዘገደደ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ምንቅስቓሳት ቀፂሉ ኣሎ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ናብ ዓፋርን ናብ ሰሜናዊ ዞባን ንኽጽጋዕ ዝተገብረ ሓይሊ መካናይዝድን ምንቅስቓት እዚ ሰሜንን ብዝምልከት ጸብጺብና ምንባርና ዝከር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ትሕቲ 60 ዓመት ዝኾኑ ኤርትራውያን ብዝምልከት ወተሃደራዊ ናይ ክተት ኣዋጅ ከም ዝኣወጀን ክሕበር ጸኒሑ እዩ ሕጅን መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ብዘለዎም ኣካላት
ኣካላት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣብ ከባቢ ደባት ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ምህላው ዘርኢ እዩ። እዚ ምንቅስቃስ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤርትራ ማለት እውን ካብ ከባቢ ምብራቃዊ ሱዳን ዝተወሰነ ሓይሊ መካናይዝድ ናብ ደቡባዊ ኤርትራ ማለት እውን ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዝተንቀሳቐሰ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ ጎና አልቡርሃን ደቡብ ብምባል ደገፍ ክህብ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝነበረሉ ምብራቃዊ ደቡብ ሱዳን ሓይሊ መካናይዝድ ብምልዓል አንቀሳቒሰሎ ዝብሉ እቶም ምንጭታት እቲ ሰራዊት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተንቀሳቐሰሉ ምክንያት ሰራዊት ሱዳን ሓይሉ ምጥንኻሩ ሲዒቡ ብሸነኽ ሱዳን ዘሎ ናይ ደቡብ ስጋት ተቃሊሉ ብዝብል ድዩ ወይ ድማ ኣብዚ ሰሙን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣተወ ወጥሪ ዝተተሓዘ ዝብል ግና መብርሃ ይሃብሉን። ዝኾነ ኮይኑ ካብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሓይሊ መካናይዝድ ኤርትራ ናብ ዓዲ ኳላን ባድመ ንኽዘዋወር ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብዚ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ናይ ጥይት ፋብሪካ እንዳረኣዩ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድሕሪ ምትፍናኖም ዘፍረይዎ ከም ዝኾነ ከብርሁ ተራእዮም ኣለው። ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣዝቲ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ወደገ ወረርቲ ንምክልኻል ተዳሊና ኣለና ዝብል መልእኽቲ በብሪጋ ከመሓላለፉ ቀኒዮም ኣለው። ካብቶም ጀነራላት ሓደ ብርጌደር ጀነራል ኣበባ ዋቅሹማ ድማ አበይ ከም ዝተዓወት ዋላ እኳ ተዘይገለጹ ቅድሚ 25 ንሻዕብያ ዝሰዓርናዮ ብምድላው ዘይኮነስ ብናይ ኣቦታትና ወነ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው። እሱ ያጋጠመን የሻዕቢያ ውጊያ መውሰድ ይቻላል። በዛን ጊዜ በቁጥርም በዝግጅትም ብዙ አልነበረም። ሰራዊታችን ይዞ የመጣውን የአያቶቹ የአባቶቹን ጀግንነትና አርበኝነትን በመጠቀም ጥቂት ሆኖ ራሱን ተቋቁሞ መጨረሻ ድል አግኝቷል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ይቕፅል ኣብ ዘለዎ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብኢትዮጵያ ምስ ባሕሪ ብዝተተሓዘ ዝዝርግሑ ዘለዉ ጽሑፋት ከምኡውን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ማዕኸናት ዜናን ብበዓል ስልጣናቱን ብዛዕባ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዘውፅኦም ዘለዉ መግለጽታት ገና ይቕፅሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ጊሕስ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ዝብል ምስሊ ኣሰኒዩ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ፖለቲካ ውዳበ ከምኡውን ኢትዮጵያ ብምውካስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሑፋት ዝዝርግሑ ወከልቲ መንግስቲ ዝዘርግሕዎ ዘለዉ ንኹናት ዝደፋፍእ ኣረኣያን ጽሑፋትን ብሓቂ ዘተሓሳሰብ ድሕሪ ምባል መዓልታዊ ገደብ ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ ምጥሓስ ሃገራዊ ሕግታት ከምኡውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምኽላስ ታሪክ ንዕዘብ ኣለና ድሕሪ ምባል እዚ ብኣዝዩ ኣሰካፊ መንገዲ ይዘርጋሕ ምህላው ብምግላጽ እዚ ኩሉ ከዓ ነዚ ሕጋውነት ዞባ ድማ ናብ ዘይምርግጋዕ ንኸምርሕ ዝገብር ስጉምትታት ሕጋውነት ንምልባስ ዝግበር ዘሎ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ጊሕስ ክንዲ ትስተር ትግተር ብዝብል ምስሊ ኣሰኒ ገሊጽዎ ኣሎ። እምበር ክስዋ ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልክዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻልኦት ሓበሬታት እስካዕ ንረኸብ ሰላም።